नमस्कार हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स ओडिया ऑनर्स जो कोर पेपर 8 आम आलोचना करले है यूनिट 1 टा मो सिलेक्शन 2 मार्क क्वेश्चन मुझे देदी। आज आम आलोचना करवा कोर 10 रो यूनिट 3 रे जो रही सिलेक्शन 2 मार्क क्वेश्चन तारी विषय आम आलोचना करवा। तो ये आरंभ करने पूर्व मुझे कही रखुच्छी तुम मानक जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करे ना से जाकि आमर ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करें है। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा है। तो प्रथम प्रश्न कौन देला ना वीरराणी सुखदेई कवितार क्यों क्यों राज्य मध्य होइतिबा संघर्षर कहानी वर्णित होइछि ना उत्तर कौन हो वीरराणी सुखदेई कवितार कवि होउचंती राधामोहन गडनायक एक गाथामूलक कविता। तो एथिरे बांकी और खोर्धार राज्य मध्य होइतिबा संघर्ष कहानी वर्णित युद्ध समय रे जेतेबेले खोर्धा राजा बांकी राजा सहित पराजय घटी सेतेबेले राज्य पाई समर प्रांगण को ओह्लाई आसीचंती तांकर तरुण राणी सुखदेई जेतेबेले कि है एठी मु तुमनकर एक्सप्लेन करूना है। एक्सप्लेन करले बस वीडियोटी लेंथ ले जिवो जेहेतु तुमनकर हाथ में बहुत समय कम अच्छी है। नोटिस भी देखी सारे तुम मानकर कॉलेज ग्रुप रे 28 रे एग्जाम है जिते जल्दी पारिबा आम सिलेबस कवरेज करदेबा है। तापर सेकंड क्वेश्चन दिला बुद्ध मंत्री राणी सुखदेई को कि परामर्श देते उत्तर कौन हो ना बुद्ध मंत्री सुखदेई को आपणार अंतर वेदना राणी रे प्रकाश करे कहले जे हे राणी एमिति एक कठोर वार्ता शुणापी मो बाकी तक जीवन को धारण कर बंची कि बांकीर गौरव रूपक सूर्य आज चिरदिन अस्त होगला शत्रुपक्ष बांकी प्रदेश को ग्रास करने को गोपालपुर को आसिले तेणु मंत्री राणी मान परामर्श देते कि आगु अन्य कौन सी पंथा आउ दिशुना तेणु राज्यर एक अंश दे आमे संधि करवा ही एकमात्र उपाय दिशुची। तापर आसला विरही घन कवितार देला घन को संबोधन करी कवि कौन कहते है। यहाँ भी गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही पारे। विरही घन कवितार कवि होती कहते जे हे बारिद क्यों दुर्लभ रत्न पाइबारे अवकाश तुम्हें हृदय व्याकुलतार निश्वास एक प्रशस्त आकाश अन्वेषण करुछ विषन्न हृदय आकाश विराट प्रांत खोजी बुलवा दृश्यपट तैयारी करुछ तुमर अंतर पृष्ठ हे घन क्यों व्यथा यही सबू ताहा से जंत्रणा को बहन करुछ जहाँ अप्रकाशित और अव्यक्त है। तापर आसला मायाधर मान सिंहकर प्रबंध और समालोचना संपर्क में लेख कौन कौन सब रचना करले जे तांकर मनशीलता अंतर्दृष्टि और तुलनात्मक विचार तांकर समालोचना धारा विशिष्ट दिग मायाधर मान सिंहकर प्रबंध और समालोचना ग्रंथ गुड़िक कौन कौन रही ना साहित्य प्रभा शिक्षा शिक्षकों शिक्षायतन माटीर महाकवि सारला दास ओडिया साहित्यर इतिहास कवि और कविता शिक्षा किए कौन और कहीं तापर आसला सरस्वती फकीरमोहन ए हिस्ट्री ऑफ ओडिया लेक्चर ये सब ग्रंथ तांकर रचना करथिले। तापर परवर्ती प्रश्न आसला प्रतिमा नायक कविता जो रही कविंकर क्यों संकलन आसी और ताहा केबे प्रकाशित है।
ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ହେଉଛି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନ ଆସିଛି ଓ ଏହା 1947 ମସିହାରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସମୟରେ ପ୍ରତିମା ନାରୀ ଜୀବନର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଜୀବନର ସଫଳତା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ବିଫଳତାକୁ ସେ ତାର ବାସ୍ନା କରିଥିଲେ ହେଁ ସେ ତାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ହେଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆତ୍ମିକ ଆବେଗଠାରୁ ସେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣି ନାହିଁ, ବରଂ ତା ଓଠରେ ହସ ଓ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତାର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପୃଥିବୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ନାରୀ ସମାଜରେ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିମା ନାୟକର ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପାଥ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅଭିଯାନ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ବାଜି ରାଉତ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ତାପରେ ଆସିଲା କବିତା 1962, କବିତା 1972, ଏସବୁ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର କିଶୋର ବୟସରେ ପ୍ରକାଶିତ କବିତାର ନାମ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ତାଙ୍କର କିଶୋର ବୟସରେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପାଥ୍ୟ କବିତା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ଅଶ୍ରୁ ଆଉ ଶୋକ ଏଠାରେ କବି ନିଜକୁ ମନ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଜୟଗତି ଗାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ପ୍ରତି କବିତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅମାଦ ଦରଦ। ସେ କବି ଏଠାରେ ପୀଡ଼ିତ ମଣିଷର ଗାଥା ଗୀତି ଗାନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସେପରି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୈଳୀରେ ମୁଖର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହବନି। ତାପରେ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସଚୀ ରାଉତରାୟ 1963ରେ ହେଲା 1963 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କବିତା 1962 ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ମାୟାକୋଭିକ୍ସ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସୋଭିଏତ ନେହେରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 1962ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 1986 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।